अच्छा है। हाँ, ये लोग जो आपको फ्रूट बिस्किट वगैरह देते हैं ना, हाँ, ये वगैरह किसी के पहली बार तो दे रहे हैं। दिसंबर আমরা এই ক্যালেন্ডার হিসেবে রেজিং দেয়া রুটিন দিতে হবে, রুটিন করে দিতে হবে, তিনবার করে করে আপনারা অ্যারেঞ্জ করবেন। মনে করেন একটা তো হাতের বিল कल बीएसएफ का 59th रेजिंग डे है। उसी सेलिब्रेशन के सिलसिले में हम यहाँ पे आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हमारे लोग इसमें ब्लड डोनेट कर सकें। ब्लड डोनेशन क्या है ये एक्चुअली तो सभी जानते हैं, इसके पीछे भ्रांतियाँ भी हैं, कुछ मिथ हैं, तो उस मिथ को भी तोड़ना है हमारा एक दायित्व रहता है कि हमारे को उसको समझ में आए कि ब्लड डोनेशन से कैसे फ़ायदा होता है, खुद को भी कैसे फ़ायदा होता है और वो फ़ायदा दूसरे को कैसे हो। खुद को ये होता है कि आपका ब्लड रिजुविनेट होता है मेडिकली अगर उस टाइप से देखें, और दूसरे को देने से आपके खून से एक जीवन मिलता है, किसी का जीवन बचता है। और ये कैसी चीज़ है ये परंपरा खून देने की कि आप देखिए सारी की सारी गलत फहमियाँ समाज की जो एक बोलते हैं एक दूसरे के प्रति कोई भेदभाव होता है, उस सबको ख़त्म कर देता है। खून का एक रिश्ता बनता है और आदमी को एक खुशी होती है जब वो कोई उसको उसके खून से किसी को जीवन मिलता है, तो वो खुशी एक पूरे आजीवन उसके साथ रहती है। और ब्लड डोनेशन एक बहुत ही एक तरह से देखें तो बहुत ही बड़ा पुण्य का बहुत ही पायस माना जाता है। ये सबसे बड़ा दान माना जाता है एक तरह से इसको देखा जाए तो मानव के जीवन का। तो उसी के सिलसिले को ये हमेशा हम करते रहे बीएसएफ, ये नहीं कि आज ये पहली बार कर रहे हैं। आज हम रेजिंग डे के उपलक्ष्य में ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इस टाइप के ब्लड डोनेशन हमारे छोटे बड़े किसी भी लेवल पे जहाँ कोई जिस इलाके में हम लोग डिप्लॉयड हैं उसमें करते हैं। और एक सोल्जर के तौर पे एक जो बॉर्डर गार्ड कर रहा है उस सिपाही के तौर पे हम खून की कीमत समझते हैं कि खून एक्चुअल में क्या है। हम लड़ाई लड़ते हैं, गोली लगती है, उसमें हमें भी खून की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी जो अहमियत है, उसकी जो वैल्यू है, शायद हम आम लोगों से ज़्यादा उसकी समझ रखते हैं। मेरा नाम जसदीप सिंह है सर। तो ब्लड डोनेशन के बारे में थोड़ा सा बोलिए, क्यों देना चाहिए ब्लड? देखिए आज हमारा जो है 59 बीएसएफ रेजिंग डे कल सेलिब्रेट हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे जो है ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ब्लड डोनेट करना मेरे हिसाब से एक बड़ा ही नोबल कॉज है। बोलते हैं कि सेव डोनेट ब्लड और सेव ह्यूमन लाइफ, तो इट्स ए बिग मोटो। तो ये बहुत अच्छा एक नोबल कॉज है, इसको सब किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपने अब तक कितनी बार किया? ये मेरा सर दूसरी बार है। मैंने पिछली बार जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे था जो 14 जून को, उस दिन दिया था, उसके बाद अब मैं दूसरी बार दिया। As you have seen that in many of the camps, females are not coming forward for blood donation. They feel scared, most of the shy. They don't know actually the real reason why they whether they will be able to donate or not. They can donate even during menstruation if they have a very good health. In pregnancy and lactation, of course, you are not you cannot donate. But if the condition is good, health condition is good, even then also you can donate. There are many apprehensions regarding blood donation. Blood donation is safe for women also if they have if they reach the age of after 18 years they can easily donate blood, except during menstruation.
because if the health condition is good, then also they can donate. There is nothing to be scared of blood donation. Everybody, all the women can come. If the hemoglobin is adequate, that is 12.5 gram percent, then anyone can donate. For females, yes, it's a very big problem in our country. There are many reasons, like especially diet. We are not having adequate diet, nutritious, green leafy vegetables, meat, and many vegetarians are also there who does not take meat and all. This dietary inadequacy is also one big problem in our country. And that causes this Of iron and vitamins also. So you would suggest women to have proper food. Proper maintain proper hygiene, and if they have any problem with they should immediately come to a doctor and get a checkup. Sometimes there is heavy blood loss and all for females. This is cyclical, every month they are. So in those conditions also, if there is heavy blood loss, then also you become anemia. নমস্কার আজকে আমাদের প্রাঙ্গণে শিলচর মেডিকেল কলেজ অডিটোরিয়ামের ক্যাম্পাসে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অর্গানাইজ হয় বাই নর্থ ফ্রন্টিয়ার বিএসএফ হেডকোয়ার্টার্স। আমি ওদের কৃতজ্ঞ জানাই যে ওনাদের রেজিং ডে 1 ডিসেম্বর উপলক্ষে ওনারা এই পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। ফৌজে দেশের প্রতি তো ওদের একটা মর্ড মিটনে কা তো একটা আছেই, জজবা তো আছেই, এর সঙ্গে যে আমাদের সিভিল পপুলেশনের বা সিভিল সোসাইটি থেকে যে নিজে রক্ত দিয়ে যে সেবাটা, এটা সত্যি উল্লেখনীয় আর প্রেরণাদায়ক। আমি ফৌজ এবং তাদের যারা আজকে ব্লাড ডোনেশন করেছে ওদেরকে আমরা ব্লাড ব্যাংকের তরফ থেকে, ব্লাড সেন্টার তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আর সিভিল সোসাইটিকেও বলি যে ওরা যেন এসে আগ বাড়ায়, আরও আমাদের এই যে রক্ত যেটা আমাদের চাহিদা, এই চাহিদাটা যেন আমাদের মেটানোতে। আপনারা জানেন যে শিলচর মেডিকেল কলেজে ব্লাড ব্যাংকের তরফ থেকে একটা সিস্টেম হয়েছে যে লোন, যে আমরা যদি স্টকে ব্লাড থাকে, আপনি যদি ব্লাড এক্সচেঞ্জে নাও দিতে পারেন, তো সেই লোন আমরা পেশেন্টকে জন্য ইমিডিয়েট রক্ত পায়, সেটা আমরা লোনের একটা ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু দুঃখজনক কথা যে সেই লোনটা আমরা ফিরিয়ে পাই না, কারণ অনেকে জানেন যে লোনটা পাওয়ার পরে ওরা একটু গা ছাড়া দেয় যে লোনটা আমরা কীরকম না দিয়ে চলে যেতে পারি। প্লাস আমরা দেখেছি যে অনেক কিছু মানুষ আছে যে হয়তো কিছু পয়সার বিনিময়ে বা কোনো অর্থর বিনিময়ে ওদেরকে পালানোর জন্য সাহায্য করে। সেটার জন্য আমাদের বিভিন্ন সময় মিটিং হয়, আমাদের বিভাগীয় কালকে মিটিং হয়ে গেছে যে সেই লোনটা আমরা কীভাবে রিপ্লেস করতে পারি, পেশেন্টদেরকে উৎসাহিত করতে পারি যে তোমরা যে লোনটা নিয়েছো সেই লোনটা যদি ঘুরিয়ে না দাও, স্টক তো মেনটেন থাকবে না। স্টক যদি ব্লাডের স্টক না থাকে আমরা লোন কীরকম পাবো? আচ্ছা, এমন কি পরিস্থিতি হতে পারে না যেখানের মধ্যে এই লোনের প্রয়োজন থাকবে না, পর্যাপ্ত ব্লাড থাকবে? সেটাই আমরা চেষ্টা হলো কি আমাদের প্রত্যেক দিন ব্লাডের চাহিদা মেডিকেল কলেজে 40 ইউনিট। আমরা সেই 40 ইউনিটটা যদি ডেইলি ব্লাড ক্যাম্প করে বা সপ্তাহে আমরা যদি 200টা ইউনিট আমরা যদি জোগাড় করতে পারি, ব্লাড ব্যাংকে ব্লাড দিয়ে ব্লাড নেওয়ার প্রথাটা আমরা বন্ধ করে দিই। তার জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে? সেই পদক্ষেপ আমরা সবাই সিভিল সোসাইটিতে যাচ্ছি, আমরা অ্যাওয়ারনেস করছি। আমরা সেদিন পাথারকান্দি কলেজে গিয়ে আমরা অ্যাওয়ারনেস করলাম। তো ওই অ্যাওয়ারনেস দ্বারা আমরা আর সিভিল সোসাইটি এবং আমাদের যেটা আর্ম ফোর্সেস আছে ওদের কাছে আমরা যাই আর ওদেরকে আমরা অ্যাপিল করি। আর সেই অ্যাপিল সারা দিয়ে যতটুকু আমরা পাচ্ছি ব্লাড, সেটা দিয়ে আমরা ব্লাড ব্যাংক চাচ্ছি।